बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सबको इस्लामिक मास्टर में एक शानदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ख्वाब में फोतशुदा लोगों को देखने की तबीर के हवाले से बताएंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम किसी अजीज को, किसी रिश्तेदार को या अपने दोस्त को ख्वाब में देखते हैं जो कि वफात पा चुके होते हैं। तो लोग ये सवाल करते हैं कि उन फोतशुदा लोगों को ख्वाब में देखना कैसा है। आज इसी हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए और अपने जहन में रख लीजिए कि फोतशुदा लोगों के साथ क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं और अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला कर रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। ख्वाबों के जरिए सिर्फ इशारे दिए जाते हैं, इसलिए ख्वाबों की तबीर को सिर्फ इशारों की हद तक ही रखा जाए। ख्वाब में अगर आप अपने किसी अजीज को जो कि वफात पा चुका है उसको बुरी हालत में देखते हैं तो आपको चाहिए कि उनकी तरफ से सदका अदा करें और उनके लिए दुआए मगफरत फरमाएं। और इस बात का ज़रूरी ध्यान रखा जाए कि उनके बारे में देखा हुआ बुरा ख्वाब किसी के साथ भी आप शेयर ना करें, यानी किसी को भी ना बताएं। और अगर आप अपने किसी फोतशुदा अजीज के हवाले से अच्छा ख्वाब देखते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और साथ साथ उनके लिए दुआए मगफरत और रहमत भी जारी रखें, क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसे दुआओं की ज़रूरत होती है, चाहे वो जिस भी हालत में हो। अब हम आपके सामने ख्वाब में देखे जाने वाली मुख्तलिफ सूरतों की ताबीरात बयान करने जा रहे हैं। अगर आप ख्वाब में देखें कि फोतशुदा इंसान ने सब्ज लिबास पहना हुआ है तो इस बात की तरफ इशारा है कि वो इंसान दुनिया से शहीद गया है। और अगर सफेद लिबास में देखें तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसका दर्जा बुलंद है। और अगर स्याह लिबास में देखें तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसका हाल बद है, यानी कि बुरा है, क्योंकि अहले दोज़ख का लिबास स्याह है। और सुर्ख लिबास में देखने की भी यही ताबीर है कि जो फोतशुदा शख्स आपने ख्वाब में देखा है और उसने सुर्ख लिबास पहना हुआ है तो उसका हाल भी बुरा ही है। और अगर फोतशुदा इंसान को जर्द या नीले रंग के लिबास में देखा जाए तो इस बात की तरफ इशारा है कि साहिबे ख्वाब गम और मुसीबत में मुब्तला होगा। और अगर फोतशुदा इंसान को दुनियावी जिंदगी से बेहतर हालत में देखे तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसका खात्मा खैर और सआदत से हुआ है। और अगर फोतशुदा इंसान को आजिज और बगैर लिबास के देखे तो इस बात की तरफ इशारा है कि फोतशुदा इंसान का हाल अच्छा नहीं है। और अगर आप देखें कि आपने जो शख्स को ख्वाब में देखा है जो कि फोतशुदा शख्स है और वो नमाज पढ़ रहा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी में बहुत तौबा इस्तिग़फ़ार की है। और अगर आप ख्वाब में देखें कि फोतशुदा शख्स उसी जगह पर नमाज अदा कर रहा है जहां वो अपनी जिंदगी में नमाज अदा किया करता था तो इस बात की तरफ इशारा है कि वो अपने दीन में बहुत अच्छा था। और अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को जो कि वफात पा चुके हैं उनको तुरशरू और मैले लिबास में देखे तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी दौलत का नुकसान होगा। और अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को अच्छी हालत में देखे तो इसका मतलब है कि वो शर्फ और बुजुर्गी हासिल कर सकेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसका फोतशुदा अजीज बहुत खुशी और इत्मीनान के साथ अपने घर में आकर बैठ गया है तो इसका मतलब है कि उस शख्स को आपका सदका और दुआएं पहुंचती हैं। अगर कोई शख्स अपने घर वालों में से जो कि वफात पा गया है उसको ख्वाब में देखता है तो इसका मतलब है कि उसके घर के हालात अच्छे हों। और अगर आप ख्वाब में देखें कि आपका कोई फोतशुदा अजीज आपके ख्वाब में आकर आपसे झगड़ा करता है तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसने आपको किसी काम की वसीयत या किसी काम को करने का कहा था लेकिन आपने वो काम नहीं किया। और अगर कोई ख्वाब देखने वाला ये ख्वाब देखे कि उसको कोई फोतशुदा शख्स खाने पीने की चीज दे रहा है और उसने वो चीज खा ली है तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसे हलाल माल हासिल होगा। और अगर वो शख्स उस चीज को ना खाए तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसे हलाल माल हासिल नहीं होगा। और अगर कोई ख्वाब देखने वाला ये ख्वाब देखे कि उसे फोतशुदा शख्स ने एक नया और अच्छा लिबास दिया है तो इसका मतलब है कि साहिबे ख्वाब इज्जत पाएगा। और अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखे कि उसे फोतशुदा शख्स ने कुरान मजीद या कोई और फिका की किताब दी है तो इसका मतलब है कि वो खैरात और इबादत की तौफीक पाएगा। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसे फोतशुदा शख्स कोई वसीयत करता है, कोई नसीहत करता है, इल्म हिकमत की बात करता है तो इस बात की वाज़ेह दलील है कि उसे इल्म हासिल होगा। और अगर
خواب میں دیکھا جائے کہ آپ فوت شدہ انسان کے پیچھے جاتے ہیں تو اگر تو فوت شدہ انسان نیک اور صالح عمل رکھنے والا تھا تو آپ بھی اس کا راستہ اختیار کریں گے، لیکن اگر وہ ایک برا شخص تھا تو آپ اس کی راہ پر چل پڑیں گے۔ اور اگر کوئی خواب دیکھنے والا یہ خواب دیکھے کہ خواب میں فوت شدہ انسان سے اس کی دوستی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب خواب یعنی کہ خواب دیکھنے والا سفر پر جائے گا اور سفر کے دوران اسے عزت و دولت حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ فوت شدہ شخص نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا ہے یا پھر اسے اپنی گود میں لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی۔ اور اگر کوئی خواب دیکھنے والا خواب میں یہ دیکھے کہ فوت شدہ شخص رو رہا ہے اور بدحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس نے جو برا کام کیا تھا اس کے بارے میں اس سے آخرت میں سوال ہوا ہے۔ اور اگر بیمار دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور ایمان کا سوال ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص فوت شدہ ہے آپ کے خواب میں سر درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دنیا میں جو تکبر کیا تھا اس کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ اور بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے رو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو والدین کی فرمانبرداری میں کمی یا کوتاہی کی ہے اس کی وجہ سے اس سے سوال ہوا ہے۔ اور اگر کوئی فوت شدہ شخص آپ کے خواب میں دانتوں کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دنیا میں جو غیبتیں کی ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال ہوا ہے۔ اگر آپ کسی فوت شدہ شخص کے حوالے سے کوئی خواب دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ فوت شدہ شخص کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں یا میلے لباس میں دیکھتے ہیں یا بدحال دیکھتے ہیں یا پھر کسی ناگوار کیفیت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو جلد از جلد اس شخص کے حوالے سے صدقہ ادا کرنا ہوگا، 2 نفل ادا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس برے خواب کے شر سے بچنے کی دعا کرنی ہے اور فوت شدہ انسان کے لیے بھی دعائے مغفرت اور رحمت فرمانی ہے، اور اس برے خواب کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا۔ اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اور آپ ٹینشن میں کوئی بھی برا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اچھے خوابوں کی تعبیر معلوم کریں، برے خواب کا بھی کسی سے ذکر نہیں کرنا اور اپنے کسی اچھے خواب کا بھی کسی حاسد کے سامنے ذکر نہیں کرنا، اور اپنے کسی اچھے خواب کی تعبیر بھی آپ نے کسی جاہل سے معلوم نہیں کرنی بلکہ کسی صاحب علم سے اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے، ایسا شخص جو کہ متقی اور نیک ہو اور آپ کا محسن ہو۔ جو لوگ آپ کا برا سوچتے ہوں گے وہ آپ کا اچھا خواب سن کر آپ سے حسد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات پھر دوبارہ سے آپ کو ذہن نشین کرواتے جائیں کہ فوت شدہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، ان کی عالم ارواح کی منزلیں کیسی گزر رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ خوابوں میں ہمیں اشارے ملتے ہیں، لہٰذا خوابوں کو صرف اشاروں کی حد تک رکھیں، اور آپ کو جو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی فوت شدہ شخص کو برے حال میں دیکھیں تو فوراً صدقہ ادا کر دیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل اسلامک ماسٹر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔